Hambai, nora welcome khaika kaham kok, hiaba khatung nani kuno kok kere, omo Agartala to Delhi him thangmane, omo kuno achievement ya, omo kaisa mojburi, 18 mas, lai nai 20 mas thangka tak bocini, ekot, borok je gosi thangmane, abono borok implement khayako, aboni bagai mojburi ngai se borni khunjo na thongna khnarna bagai se, o pedal yatra ma khayo. Awan bagai omo kuno khatung na ko gya borok gabang masuna kebeng mung tongmani porebo sung tini Delhi sokha te borok sung mai malaya pano sini representative James thangai nai prime minister ni thani sini memorandum reminder memorandum o je obono sung rei kabukha ketabo kokhe haise o je march khaimana mo totally tiprasangai march khayo tiprasan adhikar ni bagai aboni bagai tabok ang o jagao ang ya sengti prasarogani logote himnai tongo kobang chobanai tongo parabo tuima nungya borogano tuikhanai rohka berozgar truck chalok tongo hotel samung tangma tongo borok rang sobaka maichari rohka kami hasugo tongnai rok jotono suri laika jotono diai laika motaini thani amoni bagai jeto sarkar jodi chini kok khnaya sarkar jodi ti prasana thokayonke boagrabo already saipaika jail ke jail kotok rajang nai kintu tabuk no solution no rest tiprasangai India flag tino kami wo tabuk netarok te decision naya tiprasarok kami amche tonai tiprasarok tuimanung ya tiprasarok bekar jobok tiprasarok truck driver tiprasarok nijen hawn satok jangnai tiprasarok nijen hawn rampere jangnai satok jagai tongnai borirok borok ja decision na mane omonon sung buskango tebo movement krak te kotor ke khainai সরকার যদি খানাইয়াকে অমনি পরিণাম কিন্তু সরকার বগিনাই তবেকে কাইসা কক মইতনারক দে চিনি তিপ্রাসানে ও হাওয়া চিনি যে অধিকার নছে মাননা বাগৈ যে কোনো পরিণাম যে কোনো প্রাইস যে কোনো মূল্যর নানি বাগৈ जों তাবুক রেডি তে বুবাগ্রাব অলরেডি মাইন্ড মেকআপ খাইপেকা অর কোনো টেনশন করে তবেকে যত তিপ্রাসা লিডার রং যত তিপ্রাসা পলিটিক্যাল পার্টিস নে রিপ্রেজেন্টেটিভস রং जों কবখা फायदे तिप्रासन बागै नरक तिप्रासन बोर्ड बाय पास माबा नेतांग माबा तिप्रासन बागै फायदे नै किनु जत फाइलिया एनएलएफ ति रक फाइका दाम थाइ संबने रिप्रेजेंटेटिव बागै चिनि गोबांमा एमएलएस एमडीसीस एएमस मन्त्रि थांका बोबाग्रा थांका एक्स सीएम रक थांका सुदाम सेगिया मेघालय ने मन्त्रि पर्यन्त थांका चिनि बरम गनां पिए सांगमानि बिनि बसाला पर्यन्त थांका जेम्स सांगमा नागालैंड नि नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी नि पर्यन्त थांकाइसि नागालैंड नि एक्स नेशनल स्पोक्सपर्सन ते एमएलए निनि किकन सर मनमु किकन सर ते गोबांमा बरक त्रिपुरानि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सचिन्द्रलाल सिंह बिनि बसाला पर्यन्त थांका किन्तु बाक्सा नेतारक थांगिया चिनि बरम गनां एमपि जबो थांका ब बीजेपी ते बिनि गोबां बाधा दंतै ब एमपि ज थांका बनो गोबां बाधा रफानो आबनि बागै जारा बाक्सा तिप्रासांगैबो तिप्रासानि बोर्ड नावैबो तिप्रासान नेतांगैबो तिप्रासानि विपद तिनि बासालिया बरना लास्ट बुसकांग जों मुभमेन्ट क्राक तैबो कुतुक मुभमेन्ट खाइनानि सकां पाब्लिक रनो सोंना सकां पाब्लिक रबाय सालायखौ लैनो जत बुसकांनि मुभमेन्ट आलोचना खालायजांनाय तै आबनि सकां लास्ट चिनि बरम गनां जितेन्द्र चौधरी सार संनो चिनि बरम गनां राजा चरण सार संनो चिनि बरम गनां रामपद सार संनो चिनि बरम गनां चिनि शुक्ला सार संनो चिनि बरम गनां चिनि विकास सार संनो बरना याथोरमै खुलमै तैबायसा लास्ट तिप्रासान बागै नरक न आं कबंनाय ते बुवाग्राबो नांखाके कबंनाय जों जत पाल पाल तिप्रासा बन नगो थाङै बरन कबंनाय लास्ट आबनि परे तिप्रासा रक पाब्लिक रक जा दिसना माने आबनो जों बसकां खायनान रेडी दंहायसि हामबाय लुकरक सिमुं तङ गोबांमा लुकरक दिले हासो तिप्रासा बागै जे हिमि थामाने अबनि तिप्रासा खास हिस्टोरि त खाइखिका किम तानिबो केटु तिप्रासा बागै ताबुक सुजारते आ जागा जे जन्तर मन्तर तामु केबो मुरुका तामु कुन मुसासे जदां तामु कुन काजे केबें खबमा तङ ओला आलोचना खालिनाय मेन को गाके
मेन केबें मुंग सिंह माने आरो केबें मुंग फैमेन आबो केबें मुंया मेन केबें मुंग के तिप्रासानि फ्यूचर जेनेरेशन नि केबें मुंग आबो सबसे कतर केबें मुंग आबोनो से पहिले सल्यूशन मा खैनाय आबोनि बागै आं हाय डेभिड मुरा सिंह बोबाग्रा हायफानोंथं नेता थांनाय फैनाय गोबां मा फैनाय बरक थैके थैरेनाय जानके जान माने किन्तु तिप्रासास पहिले का थांतन नांनाय एंके आं ताबुक इच्छा जरा खस ताबुक चिनि गुरुजी चिनि परम पूजनीय चित्त महाराज बिनि थानि आं आशीर्वाद नाना बां थांनाय बबाय जरा यासाक बरक आथाला आन बागै किसा जरा शर्ट खसनि बागै एंके सेकेनो जों पाइलिसनि नेक्स्ट सालायनाय रेस्पॉन्स रनाय रेया आबनर जतन साइमन हायसि तबेके रेस्पॉन्स रथों रियाथों चिनि खाइतेने जों खाइ थांनाय आर नेता रकनि बिसिं टेंलिया सरकारनि बिसिं टेंलिया के जनतानि दरबाराव थांनाय जनता जा डिसिसन ना माने आमन नंनायसि आर जनता डिसिसन ना खांके फ्रांस नि राजा बबो मागेरगो जा निनि राशिया नि राजाबो मागेरगो चीन नि राजाबो मागेरगो बांलादेश नि शेख हासिनाबो मागेरगो যখন জনতা ডিসিশন না খাঙ্কে শ্রীলঙ্কানি পাওয়ারফুল বরকবো মাগেরগো যখন জনতা ডিসিশন না খাঙ্কে লামা লামা রিফ্রে গইবো নেতারক নেপাল নর নগুন তংনাইছে তাম খাইজাক তাম আবার বাকি জনতা না তা সিচারে দিয়েছে জনতা থই চুপচাপ নর নফরা আসাই তংগইছে জনতা যে দিন বেকাবং থানায় আফ্র ডেভিড মুরা সিং ইয়াফা কোনো তংলা গাইছে সিনি ফিকং দেওয়ালো নাংজাক হামবাই